12 wins lang, 14 wins. 14 wins para sa ulit yung VIP. GL. Ganda karakter na Boss IC ah. Defend the target. What is squadron and exercise? Team, hold position. Lug si Sariel, lug. Smoking bomb. Naalala mo nung bumili tayo yung damit ni Miguel? Nakakasama sa mid, ang dami niya dyan. Damit ni Miguel. Anong binili natin? Ano? Oo. Di ba card yung ginamit mo? Cash or card? Boss Hindi Franz, ko na maalala. Card yun. Nung pumunta tayo, card ba yun? Ewan ko kung dinebit yun. Solo lang si Boss Lance dun ah. Ilan ko sa interview din tayo sa ano? Tignan ko. Tower ah, meron na. Tignan mo sa... Fire in the hole. LA meron. Tower na, nakaangat na. Babi itong kalaban na. Puro Power Ranger. Tower pa isa ah. SD. Flash bomb. Curve. Curve. Pasok na. Fire in the hole. CB. Puta, dalawa. Ha? Tor Ace. Oh, bag mo, bag ko. Pag mo. Sorry, ah. Ano naman ito? LB, Kasi ikaw dalawa. nagbayad nun eh. Ikaw nagbayad nung bumili ng damit ni Miguel. Sorry. Isa-isa dyan. Lag ka Sariel ah. Oh, Ang galing mo na dito. lag ka. Ayun, ano. 138. Parang mahirap magpatama dyan ah. Kaya pala hindi ako tumatama kanina. Tingnan ko mamaya. Oo, ano. Kanina pa yun, di bumababa. Baka may ano yan. Dito, mag-isa lang ako dito. May Roblox. Flash bomb. Bina boss. Malakas daw sa internet Roblox eh. Tapang baril dyan. Wow! Lopit yun ah. Frame. Mission failed. Black team win. Okay na yung one na score? Leave it to me. Wala akong kasama rin. Lalabas ba tayo sa store? Dito lang tayo, sir. Dito lang tayo sa loob. Dito ka na lang, Sir Lance. Para malupit yung bantay natin. Sige, dito ako. Flash Window lang ka, son. Diyan lang son. Pakinggan mo lang kung meron ah. window ka, sir. Ay, pinasok na. Tower, meron, dalawa. Tower. Mid, meron mid. Boss, dito na boss. Curve. Dami. Arrest na natin. Okay, dyan muna kayo, sir. Kaya pa to. Napatay ko yung Ares. Curve pa. Meron pa papunta. Curve. Nice. Isa pa, TV, isa pa. Tower din TV. Tower. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Lag, ang puta na. May CB pa kanina. TV, may TV. Sige. Roger that. Mid. Dalawa boss. Dalawa. Nice. Wala naman. CB. Baba tower. Wala na. Wala naman. Mid. Lag. Pati ako. Matagal mag-switch. Boss, adjust boss ah. Smoking bomb. Ang dami na rito. Sige, alis na ako dyan. Kaya dyan na kayo mag-isa rito.
Joke lang. Mid uli, forward. Meron na, Smoke meron na. May pumaporward Curve, ya. curve. Oy, baka 7 meron. HP yan. 7 HP. Curve. Pumasok ah. Hindi ako naka-snipe, boss, ah. Sige. Pinasok mo. Tumabon si Sir Icy. Oh, Nice. Patay. Ay, isa pa. sige, boss. Nice one, boss. Fire in the hole! Okay, dalawa. Sige, Sir. Boss, ay, iwan kita dyan. Smoking bomb! Hindi, okay lang dyan, PB. Ah, madami pa naman kayo. Sige. Oo, ang dami namin dito. 4 kami. Lag animal. Ganda na ba? Ganda na Flash ba? bomb! Ang baby. LA ya, LA. Gine. Flash bomb! Tatapo tayo dyan. Dito lang tayo, Dan. Sir. Dalawa na lang. Dalawa. Oh. Ito na, tower ha. Backing, bumaba. Magmi-mid. Maya. Nice. Long B, Okay. last long B. Sisipin ako ha. Fire in the hole! Flash bomb! Nire-report si Sir IC, wala naman. Madang report. Pakawalan tong Ah. option, ha. Mid. Smoking bomb! Mid. Smoking bomb! Tatlo kami. Sige. Fire in the hole! Fire in the hole! Sige, dyan na kayo, Sir. Low yan. 4 low. Mid. Sige. Tatlo kami rito. Yung isa sticker. Tower, meron tower, ha. Fire in the hole! Wala. Tower, may tower. Fire in the hole! Wala. Isa tower, boss, yung Sheena yata. Forward yan, Sir Yael. LA. Hindi. LA pa. Okay. Back up. Tip. Nakakabuisit. Ubus sana yun. Kadili lang. Lug ka, Sir eh. Smoking bomb! Isa pa Fire in the hole! Kaya pala tumakbo ka. Tower, meron tower, ha. Smoking bomb! Okay. Kaya pa yan. Smoke na sa mid, ha. Tower, ha. Meron. Igupin mo, boss. Para mawala yung smoke. Yeah! Minus 29 ko lang yung master. Yeah! May patay ko. Wala namang tower eh. Wala pala. Sticker din. Nakawal doon. Nakaupo lang, nakatutok. AFK daw sa base yung isa. Sabihin ko sana pakialam namin. Patayin ko na yun. Sayang. Malaw ang puta. Mission success! Oh. Piso pa ako. I hope it would be worth dealing with this time. Tamang hold lang sa ganito. Pag nagkampi natin. Yan. Ulit ah. Okay. Ah, Son, pakuha yung curve, son, ha. Mid yata, ha. Smoking bomb! Mid. Fire in the hole! Kay Saan ba? Mga bante na, ang tatago sa smoke. Busin ni Winston yan. Flash bomb! Uy, Sige, ako tower binulag ako, mo. son. Lupit na lang bulag dun sa ano, Z. Ako lang bulag. yan na. Fire in the hole! Tower isa. Flash bomb! Tingin natin. Smoking bomb! Lag ang putik. Dito na, boss, dito na, boss.
Ares natin. Baka magtuwa yung gabi yan, Sige, sige. Merong ares. Wala, may smoke eh. Yung ba yung smoke? Akin to, boss, akin to. EA yata. Lupang ito. Bawal. Dito sa akin, mid to. Tower. Zay. Tangina, lag. Ang puta. Ay, tumama. Oh. Ha? Oh, wait lang. Pahit na to. C4 say. Napakalag kasi. FK daw, dalawa. Ewan ko kung totoo yan. Ako si Philip. Magana ako eh. Hindi naman. Pake ang putik. Mission success. That's wicked. Wala na to. I hope Surrender that's na. what we're dealing with this time. Kapit maglaro ngayon ah. Hahasar ako? Dikit ka lang, boss. Dikit lang. Ah. Sorry ah. Meron na. Sorry. Sige lang. Wow! Tower. Patay tower. Meron ba? PB? Tower? Fire in the hole. Patay. Bomb spotted around here. C4 mid. Flash bomb. Pumasok sa mid, ah. Fire in the hole. Tower pa isa. Hindi naka-sniper Flash to, bomb. Aray. Naka-M4 lang yan, tower. Fire in the hole. Flash bomb. That's wicked. Kinuha ng C4, boss. Bulag yun. Midcon. Broken bomb. Ay, anak ng potik. Doon pala. TV pa. Flash. Ay, patay na yata. AFK daw ulit. C4. CB4. Mission success. Best shot ever. Wala ka ng tulog. Yeah. Leave it to me. Tutulog ka pa ba, boss? Na ano. Flash bomb. Fire in the hole. Smoking bomb. Oh. Nakamapestan dito sa Tatlo Ilay, kami. Tiso. Tatlo kayo eh. Sikip na. Dito isa eh. Fire in the hole. Ay na, andito na. Tower. Hmm. Tower. Fire in the hole. Pumasok. Sa pa. Tower. Flash bomb. Hmm. Dami na dito, boss. Sige, atras na ako sa big. Tower. Wait lang, Papa Nords. Ito na. Pa-EA. Tower lang isa, meron tower, ah. Tiyaga. Mid. Putang ina, piso ako. Hindi. Likod. Wow, mo! Sayang. Hindi. Uy, piso na ako ah. Back up na. Gago, tapat pa pala. Say. Hindi ko nakita yun, ah. Wala naman. Flash bomb. Clear. Gagalit na si Kino. Shake away. Hindi, kagabi pa yan. Flash bomb. Tubig ko lang. Magsisiya. Nice shot. Ano lang yun? Pumatama ako pero yun lang yung bawas ko. Wisit. Oh. Oo, paed na. Dalawa, CB. Tower siya, sniper, ah.
Tara, pass game na natin, mga sir. CA meron. Tower. Mid. Tower baba. CA. Lalong buhay yan. Si Ace, sniper. Patay. Tama ka nga. Best shot Yan ka nga, oh. Palabasin na natin PB. Ang mahiwagang That's wicked. white plug na, white plug. Likod ng con, boss. Yan, con na ano, yung isa. Tinatalo na natin. Johnson. Fire in the hole. Ha? Wala na. Wala yung A, naka-A ba? Ito yun, yung one click. Napatay na. Wait pa? Dari. May kinakain ako ng mga... LA, meron pumunta. Lupit. Pinomba yung kampi. Wala doon sa inyo yun. Winave CA. Fish yun, oh. Bakit oh? Ay puta, makit na. Kala ni Silang. Boss Franz, kampi pa siguro yun. Kala ko, ano? Dalawa si A. Bumaba sa Rice. Si A pa Nords. C4 mid. Papa Nords. Go Papa Nords. Ganyan na. Sir Lance. Si A after. Wala. Trash talk na si ano boss si Boss IC Nyari. Mas makahawan trash talk ni Lance, ah. Laging wala na. Sak si Boss Lance. Grabe, parang sniper sumilip to boss, oh. One tap to, tala mo one tap. Abangers. Walang tao, ah. Baka maikaw ang pa. Pang! Eh, di lumabas. Reality sounds pa, boss. Pang! Baba tower, yata. Baba tower. Baba. Wala naman. Mali. Paki. Leave it to me. Flash bomb. Fire in the hole. Flash bomb. Fire in the hole. Si Boss Yael. Smoking bomb. Kakakita sa smoke si Boss Yael. Meron dyan, boss? Wala. Back na ako. BB na lang. Mid, con. Smoking bomb. Meron long ay. Fire in the hole. Dalawa son. Smoking bomb. Tapat J. Yun, ubo. Umatras. Lang, boss. Long ay smoke lang. May nip talo dyan, Sir Lance. CB. BBK, ganito lang ginagawa sa atin. Puro hold. May tumuwid pala. Tatlo Tower. Ando na ta, Boss Franz, box. Baka mo siya? Tower. Andyan, sa labas yata dyan. CB. Magalit, IC. Galit ka, eh. Yun ah. Tower, boss. Grabe. Laggers.
Nabuhay pa. To. Hindi ko na i-report. Report ko pa to. Report ko. Exit. Half-life. Wala yan. Panigurado. Hindi ko nire-report na champion. Count on me, guys. Nakalive pa naman si Boss IT ngayon, Boss Franz. Kaya pala. Smoking bomb. Flash bomb. Laggers. Flash bomb. Flash bomb. Last. Mid Last ko. Meron. Fire in the hole. Nice. Tower. Fire in the hole. Fire in the hole. Mid, Boss, mid. Dalawa mid. Dami mid, marami mid. Dami. Isa tower, ha. Nakasilip sa curve, ha. Piso yung tower ha, piso. May Alam mo na to? Alam mo to. Fire in the hole. Fire in the hole! Nagapak na yan, Boss Lance. Boss yan sa'yo. Shopping ka pa dyan. Yay. Pag nagapak nito, Boss, Boss yan. Meron dito kanina eh. Hey na mismo. Ano? Computer. Tanau. Dalawa EA. Tower. Bomb has been planted. Mission Fail. Blacklist wins. Kunin natin last. Para konti na. Come on. Shake away. Bangko to mid. Flash bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Baba si A. Dami. Fire in the hole. Yari na. Galit na. Ayun, nabot pa. Store A. Doon ko, ang dami. Lager yung isa na yun. Mid na. Flash bomb. Tower. Smoking bomb. Smoking bomb. Mid, Boss, ha. Exit meron na ha. Exit meron na. C4 mid. C4 at AES. Oh. Exit isa. C4 Doon pala si EA. May zombie ah. Puta. Ares natin. EA. Minus 40. Ay. Yan. Nice shot. Mission success. Grabe. Global risk wins. Walang tulog. One taps. Walang tulog yan. Boss, papato nga, Boss. Fire in the hole. Tuloy yung ibang pa. Bastos mo. Gagi. Hindi makakot, Boss. Galaw ko ng galaw, ah. Fire in the hole. Bahala ka dyan. Pag nawat, putik. Hindi ako makakakyat. Kaya ba? Meron na yatang tower, Boss, ha. Good work. Flash bomb. Flash bomb. Fire in the hole. Mid na mid. Putabulag. Baka CB. Meron wala na CB, Boss. Ayun, CB. Dalawa. Pumasok na. LB. Nice. Baba tower. Baba si A. Nice. Last gym muna ako. Balik ako mamaya. Tapos nito. Lilinis pa ako. Motor. Lilinisin yung buong Baguio. Siguro kaya, Baguio.
ng pinggan. Wala. Hindi ako nagugas na. Iba pala yung wickeds na boss? Meron ba nun? Oh, meron. Resibuan mo to, PB. NFJ. Treat to si Sir Lance. Receive natin boss. Resibo to. Son, screenshot son. Resibo. Send mo sa screenshot para pag nag-post. Meron tayong papakita. Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Tumataas din yung ping ko. Si Aya, si B. Fire in the hole! Boom. Piso na yun sa akin siguro. Bomb! Fire in the hole! Ayun boss. Alay, nawa ka muna to. Tatapusin ko lang to. Dalawa LB. Smoking Pipes. grenade! Baka mag-CP ah. Fire in the Dalawa. hole! Flash grenade! Tumalikod na kayo. TB na. Con. Take back the ball! Hindi na natatapon dito to eh. Take back the ball! Yung isa A. Ipapasok sa loob. Flash bomb! Half-life na ako, PB. Tower. Barag na yan. Tara. Bumaba. Take back the ball! Barag na oh. 10 Mission fail. 10 HP. Global Rift wins. 87 na. Sayang. Take back the ball! Last ko na boss. Take back the ball! Take back the Kapalis ball! mo sa mid. Take back the ball! Take back the ball! Sana all si Papa Nodes. Naka ano na? Take back the ball! Take flash bomb! Alis yun. Take Alis back yung the ball! cheat-up. Wala nga. Take back the ball! Cheat-up Smoke eh. grenade! Ay, Fire in the hole! Take back the ball! Fire in the hole! Con. Take back the ball! Flash bomb! Buset. Tara, bina natin. Masali. Tower. Smoking grenade! Patay. Humabol boss. Ayun. Bina namin. Fire in the hole! Patay ba? Ay, hindi pa. Serve lang. Boy, ba't nang lalabas? Ay, Jay. Ay, last rin ako muna boss. The sun is ready to load! Labas yan muna. Going up! On! Gagawin ako boss. Oo, maglilinis pa ako. Pero dire-diretso na. Flash bomb! Fire in the hole! May Pang platinum. ilan, Smoking grenade! pang ilan na ba natin to boss? Ito? Flash bomb! Grabe. Flash bomb! Ayaw kaka... Fire in the hole! CB. Uy, Yan na, sa box lang. Forward, SD. Jay. Take back the ball! Smoking grenade! SD na. Bago na. Natisa. Yes, di ba boss? Patay na tiso. Tower lang. Ay, Ay, si A. Mission fail. Global Rift wins. Nakita? Wala. Hindi talaga nakikita yun. Go, go, go! Naririnig. Take back the ball! Papa Nodes, Take the ball! Flash bomb!
Puta ina, may skin. Binili. Gago, ano lang yun, days lang yun. Kasi, Days na puta ang skin. Alo ko. Smoking grenade! Sana Boss, all babas Papa kayo yata. Nerds. meron. Fire in the hole! Nakabang siguro to. Ay, likod. Tower. That's the ball! Fire in the hole! Malakas kumita eh. Oh, last na to. Last round. CB ah, CB. Open na yung B. Exit. Headshot! Patay. Ano, hindi na kayo ko? Chan. Nasa mid. Mid. Ay, joke ka pala, pari. Sorry, Bayat, 40 HP na lang yan, 40. Tangin. Piso si boss IC. That's the ball! Ayos. Tama mo kasi. Lag oh. Tama yung ping. Hirap i-switch. Smoking grenade! Saan mo nabili yung ano, Flash pang bomb! Fire in the hole! Nanalo lang. Smoking Susi. grenade! Take back the fire in the hole! Sana, cool. Smoking grenade! Baka mahal nga bentahan eh. Ginamit ko na lang. Fire in the Baba hole! tower. Patay na. Huwag ka magalit. Tara. Tara, Fire ayun in the na. hole! Roger! Grenade! Susubuhan mo to. Smoking Exit isa. grenade! Store. Is ready to move! Mission success! Fire in the Night game muna. Night game Not ako. bad! Night game. Balik muna ako sir. Boss, NG din muna ako boss. Boss. Nice game sa inyo. Ayaw mo lang ako kalaro eh.